ଆଖି ଦୁଇ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଗଲୋଚନ ରଖିଲେ ନାମଟି ତାହାର ବିଧି ପରା କପାଳରେ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ ପୁଅକୁ ବାଘ ଖାଇବ ଭଲେ ଆଖି ଦୁଇ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଗଲୋଚନ ରଖିଲେ ହେ ନାମଟି ତାହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ମଣି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ପାଠଶାଳାକୁ ଗଲା ନୂଆ କରି ବାହା ହବା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ବାହା ହବା ପାଇଁ କରା ହେ ମନ ବରାଇଲା ଶୁଭ ସମୟରେ କରା ପରିଣୟ ହେଲା ଭାଲୁନି ଦାମୀ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଆସିଲା ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କରା ହେ ବାଘ ଯେ ଖାଇଲା এই কথা জানিলে যে সত্য বিরহলা পুত্রপুতাঙ্কর এবে বঞ্চাই নদেলে ভালুনি দিগলোচন বাহাঘর হেলা ভলে ধীরে ধীরে পালাকি এবে করিলি সম্পূর্ণ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କାହିଁ ଗାଲୁ ଗାଲୁ ହଉଛି କି पुआ तोरी बिगाड़ तो गोपाल जी तो गोपा यही तो निज बापा है कहीं तुम बाप को मुह तो मिशे ना तो बयस के तो बापा को गोपा को 42 पुओ को 47 बड़ जीव तू कहनी एत बड़ कर तो बो छाती आगे जाइलु कि जानी खौरे की पकईदे भाईना लोक झिया गोरी बाहर आ गोरी बाहर बाहर तोर तू बापा तो सब तमरी घर तो राशन चाउल पका कौन हाँ विवाहित कौन कौच ए बढ़िया जब कर दाबी उठाऊ सब हाँ हौ बाड़ुआ पानी गाधे पुआ कौन कहलु तो बापा बाड़ुआ पानी गाधे या तो आलू बस जाए अरे बापा को गाधे एटा बाड़िया पानी नलकूप को बाड़े पानी बाहर से पानी गाधे सब
ओम मंगल मंगल भगवान विष्णु मंगल मधुसूदन मंगल पुंडरीकाक्ष मंगल गरुड़ध्वजे माधव माधव हरिचरन्ति साधव नित्य सर्व कार्ये सुमाधव। ओ नीलाद्र शंख मध्य सकल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवगण रुद्धिनं संयुक्ता जागरणेन भद्राया वाम भागे रथचरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्र बंधं देवानासारमीश्वर स्वजन परिवृते ब्रह्म दारु मोरामी झिଅ ଧରିଲୁ ବାପାଙ୍କୁ କର ବାପା ଘରର ଦେବତା କି ବାପା ନା ଧନ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଅ ଦେଖିନଥିଲି କିରେ ବାହାଟା କିରେ ତୁ ମରିଗଲେ କହୁଛୁ ବାପା ବାହା ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ଘରେ ଝିଅ ରହି ଯିବା କହୁନ ବିଧବା ନୁହନ୍ତି ରାଣ୍ଡ ନୁହଁ କୌଶଳକୁ ନୁହଁ ପୁଅ ତୋତେ କଣ କୁଣ୍ଡିଆଣି ହେବି କିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହାତ ମଞ୍ଜି ପକେଇବେ କୁଣ୍ଡିଆଣି ପିଲା ଛୁଆ ମାରି ଧରି ହାତ ସନ୍ଧିରେ ଭଲ ହଉନି ଭଲ ହଉନି ହଁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇଥିଲି ଭୁଲ କଲେ ଯୋଉ ବଖରାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ବାପ ପୁଅ ଯାକ ଫେରାଣ୍ଡି ହେଇକି ପଶି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଥାନ୍ତା ତମେ ନିଜେ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହି ଯାଇଥାନ୍ତି ଦମକଳ ପାଣି ପକେଇଥାନ୍ତି ତମେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଖାଲି ବାହାରିଥାନ୍ତ ओ टों टों घंटा निनादं प्रकट रटनता घोर घंटा रटन्ति दिव्य ओंकार कारः चकट कितहता दंड खड़ग पाता लोले अग्र महाराज हलोलु निबु ल लोला लोले लोला कसति गजंति दंड नाम मत चरिता ए ताकू बंद कर रे ए ताकू बंद कर ये बहु ए बहु ए बहु ए बहु या थी को तंदी आउती मु जानी या थी हाई या तो भूत की चंडी लगुती आती तू पदारे खाइबू पदा को जीवू सियाड़े सियाड़े पछू जा हे भगवान अरे इनकी अति बोपा माचारी बपतु अरे पूरा कोड़ा रे आउतंदी रे हां ओ संताकारं भजन शरणं बद्धं लाभसे चौरिष्टाधार भवन सब आगु आउची जीभ कबुलु हुला दोष त्रुटि अच्छी और झील अरे ये झील का आखि मारे मत अरे 3 थर मारे मुझे कौन ये मार तार देउची से कथा कहूनी भल होनी बेसी हो तुम बारीपटे खड़ी सब गछ अच्छी झील को नहीं जाए माल तोर देउची ऊपर मुहां जिते शुआईदेव से गछ को हाणीदेव खाली क्षीर ता आखिरे पड़ आउ डेइयार चांस ओम कुशवत मंत्रेस्य तारु देवता पिंडा बुहाणे मिनी जगह जेत ऊपर खोरा टिकी दल ओ लंगल पर कंटी बर कन्या ब्राह्मण पड़िला हाथ मंती शुभ भवन्तु शुभा भवन्तु ओ कौन चलते थे बाबा 12000 टका राखी अछि ताको बापा झियर बाबा बस्ती किछि बहु नांदी आज्ञा सुनंतु अभी कुछ भी राखी रे बापा कहिले हां तुमरे तुमको लक्ष्मी जी हमरे हेल्प कइ देबे हां
ଯଦି ନ ହବ ଲାଟ୍ରି ବିଲ୍ ନ ହେଲା ହଁ ତାହେଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ତମେ ନେଇଯିବ। ଆମ ବାପାଙ୍କର ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ ଲାଟ୍ରିନ୍। ଭଲ ବାପା ଏମିତି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ନେବା। କଣ କଣ ଧରିବ ସବୁ ହଁ ତମେ କାଶୀଟାକୁ ଧରିବ। ହଁ ଧାନଟାକୁ ଧରିବି। ଯୋଉ ମାଲ ତକ ଗାତରେ ଅଛି କିଏ ନବ? କହୁଥିଲା ଧରିବି। ହଁ ହଁ ओम दिवस साध संकल्पे बाराटिका बारपत्र निमंते दशाहा काम संपूर्ण हे आम गाँ कुरुपाना मजाइला ता दत्त थेला तो काटी दो नहीं काटी दो सेटा काटी दो जा पाद धूली नहीं मुझे धार कर मुझे धार कोठी कहनी तो कान में कह मोदी हमारा ही गला रे जो झाड़ा जाइए तुम शौच होके आइल मुझे शौच हवा गला से दूर कि कम पड़ा मुझे शौच हो पड़े हाँ हाँ जिया जिया पाद धूली नहीं आल दियाले पार 17 खंड खली खली गोटाक चाउल माने भोगे भोगे ताकू गाने वर्षक जन 2 जन 3 जन बाह शुभंतु तुम बंशाक नाड़ धड़ा बांकी मरी जातु अरे पुओ बेकार तो मुंडी 60 टंका गोरु हाथ कदल परी पेटा पड़े गोड़ छाड़ी शुभंतु तुम पंचायत सब निर्मूल शांति हाँ तम पंचायत जाकि बाड़े भोट खाली नईटा तो मझी अच्छे कौन जे किसी कथा ना हाँ झीर बापा तू झीर मामू महिला को तू आसवे तो बात कखारी पे गोड़ा हाथ तू था तो बड़ भाई मरु आम जीव बंधे बंधे तू जीव चारि काली शुभंतु तुम बंश तुम बंधु बांधव शनिवार ना आम बंश मरीगले तुम घर किए कर श्राद्ध सकले माया गोपिंद पाइल बोया मोरा हाथु माया कलु मरी पाइल बोया मोरा हाथ ना थालिया रे जामु करिची हे बापा हे मोरा बाती नाती देला बारा करिची हे बापा हे मोरा आउती गेला करी पालिन पिलुला कुड़िलो मोरा कालकु किंपा पर कारिलुला कुड़िलो मोरा ए कुड़ी कौन किलो बिहारी कुड़िलो हो मो बो ब्लाउज देछि ब्लाउज बापा रखी देछि बेंगला पड़नी तो बापा कहले ब्लाउज टा पिंधि बेंगला पकड़े दुष्ट उड़ी हाँ ଆମ ବାପା କଣ ପିନ୍ଧିବେ? ତମ ବାପା ସାୟାଟା ପିନ୍ଧି ଦେବେ ଆଉ କଣ ବୋହୁ ପିଲା ଜୋରୁଟା ବେକରେ ଓଢ଼େଇଥିବ ବାପା ତମେ ତ ଲୁଙ୍ଗି କିଛି ଜାଣିନ ସାୟାଟାକୁ ତମେ ପିନ୍ଧ ହଁ ଏ ବୋହୁ ପିଲା ଡୋରୁଟି ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଚଳିବଟି ए बसिले कइबे फुका होइछि थुड़िलो मोरा କହିଲେ ହୁଙ୍କା ହୋଇଛି ଖୁଡ଼ିଲ ମୋର सोइले कइबे धिकी पड़िछि थुड़िलो मोरा କହିଲେ ଝିଙ୍କି ପଡ଼ିଛି ଖୁଡ଼ିଲ ମୋର ए बारियारे जाऊ कदली बुआ मोदका माने ବାରିଆରେ ଯୋଉ କଦଳୀ ପୁଆ ମନ ନା ମାନେ स्वाई करियो तो कारिया भुआ मोदका माने ବାପା ମୋ କାଳିଆ ଭୁଆ କହୁଛି ସେ ବୋହୁ ପିଲା ନା ଭଜା ହାଣ୍ଡି କହି ଆଉ ଟିକେ ସଫା ଅଛି ଆଜ୍ଞା
କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାପାଙ୍କର ମୋର। ଓହୋ ପିଚୁ ଝାସ ବାଜିକି ତୁ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଷି କାଙ୍କଣ ମୋରିମା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ କଷି କାଙ୍କଣ ମୋରିମା ସେଥିରେ ବସୁଛି ହନୁମାଙ୍କଡ଼ ମୋରିମା ମୁଁ ମନା କରୁଛି ସେ ରୋଲ ମୁଁ କରିବିନି, ତମେ ଖାଲି ବାଧ୍ୟ କଲ ଆଉ। ତୁ କାହିଁକି ରାମ ନାଟକରେ ହନୁମାନ ରୋଲ ନଉଛୁ କି? ରୋଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉନୁ। ଆଉ କଣ କରିବି? ପୁତନା ରୋଲ ନଉନୁ, ଖାଲି ଚିପିବୁ ତଣ୍ଟି। ପୁତନା ରୋଲ ବାପା ଏ ଗହିର ବିଲରେ ବୁଣିଲି ଚଣା ମନନା ମାନେ ଗହିର ବିଲରେ ବୁଣିଲି ଚଣା ମନନା ମାନେ ସ୍ୱାଇଁ କରିଅଛ ଅନ୍ଧାର କଣା ମନନା ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ତ ଖାଲି ଦରାଣ୍ଡୁଥିବୁ ରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଗଲା ମତେ ଦିଶୁନି ଆଜ୍ଞା କିଛି। ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଯାହା ଖାଉଥିବୁ ଆଉ କଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଉ ଆଉ କଣ କରିବି ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାମ କରେ, ହଁ ଆମର ବୁନୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇବୁ କି ହଁ ଫେମାସ ତୈଳ ଗୋଟେ ନେଇଯିବୁ। ଫେମାସୁ ତୈଳ ହଁ ମୋର ତ ପୋକଡ଼ା ହେଇନି। ସିଏ ଆଖିରେ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହଁ ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କେତେ ପରବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ପରବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହୋଇଛି 7 ମାସେ ଗରବ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବାପା ବାପା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ସଂସାର ସରିଗଲା ବାପା। 7 ମାସ ଘରକୁ ଅଛି ବୋଉ ପିଲା। ବାପା ତମେ ବାହା ମୁଁ ପାରିବିନି। ର ତମର ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେବ। ହଁ ରାସନ କାର୍ଡ କରିନଥିବ, ଭାଗୁ ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ହଁ ବୋହୂକୁ ନେଇଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଦେବ। ହଁ 5 କିଲେ ତାର 5 କିଲେ ତୋର, ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଅଛି 5 କିଲେ, 15 କିଲେ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଯେତେ ଖାଇବ ବାପା ବୁଝି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା। ନେଇଯା। ଅଣ୍ଡା ତକ ଖାଇବି ମୁଁ, ଖୋଳା ତକ ଖାଇବ ତମେ। ଧନ୍ୟରେ ପୁଅ, ସେଇ ଖୋଳା ଖାଇକି ତୁ ଏତେ ହେଲ୍ଥ ହେଇଛୁ। ହଁ ଆହୁରି ଖାଇବା। ସେ ବାରିଆଡେ ଯାଉ ବୋଲେଇ କୁଅ ମନୁଆ ବୋଉ ବାରିଆଡେ ଯୋଉ ଗଲେ କୁଆ ମନୁଆ ବୋଉ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପୁଅ ମନୁଆ ବୋଉ। କଣ ବାପା ହେଇ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପୁଅ। କାଇଁ କଣ ହେଲାନି? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାହାଘର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ପାରିବୁ, ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ ସିଏ 15 କିଲେ ହେଇଥିଲା, ଇଏ 10 କିଲେ ଫେର ମିଶିଲାଇ, 25 କିଲେ ଚାଉଳ ହେଲାଇ। 2ଟା ପୁଅ ଗଲା ମାତ୍ରକେ ତାକୁ ବାପା ବୋହୂ ପିଲାକୁ ନେଇଯିବା। 2ଟା ପୁଅ, ତମକୁ ଜଣେ ବାପା ଡାକିବ, ମତେ ଜଣେ ବାପା ଡାକିବ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଜେଜ ବାପା ଡାକିବ, ତୋତେ ଡାକିବ ଓରିଜିନାଲ ବାପା। ଯେ ଝିଅ ପଡେ ହଁ ହଁ ଜେଜି ବାପା। ସେ କହିଲା କରିଛି ଆମର ଚାକିରି ଲୋ ଏ ମୋରି ମା ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଳ ବେପାରୀ ଲୋ ଏ ମୋରି ମା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇତା ଲୋ ଏ ମନୁଆ ବୋଉ ଏ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହୋଇତା ଲୋ ଏ ବୋଉ କେତେ ବୁଝେଇଲି ଲୋ। हे बर कन्याକୁ ବନ୍ଦାନ୍ତି ନବବାଳି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ହୁଳହୁଳି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବର କନ୍ୟା ଦେଲେ ବର କନ୍ୟା ଦେଲେ ସଦନରେ ପଞ୍ଚ ରାଶି କଲେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ କନ୍ୟାରେ ରାଶି କଲେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। अरे मम्मी